Wait lang, Shay. Pag doon na, Shay, doon na. Doon na, Will. Sama natin si Bart. Makro. Para huwag nyo unahan yung macro ko, pre. Nakikiliban lang ako eh. Sayang yung super pasan ko eh. Putang ina eh. MH lahat par. Sige, MH ako 3, 2, 1, L2 tayo par. L2. Sige, ako magbabantay ng likod, pre. Tubakbo lang kayo, par. Pabigyan naman sa FS sila mga pre. Kung may sobra FS dyan, kahit maka-PMH lang, PO party yun. Sa iba yung re-revel. Nasa nurse Ako yan, doon. Pinasok ko ng R1, binagyo. Macro. R2. Sige, MH ka ba, de? Okay, doon ganun ulit par. Left side kami par. Huwag nyo kami unahan. Gagi, Three. ba't ka nagbitaw? Sabi ko, uy. 3, 2, 1. Tara, push na. Left kami para. Okay, push. Ready? 1. Okay par, cancel yan par. Tang ina mo, nakliban na naman ako doon. Sige, laban nyo par. Push nyo. Push nyo par. Sagad nyo na pre. Basag na yan pre. Sagad nyo na pre. Asok ko lang Sagad nyo R1. na par. Sagad nyo na. Pasok ar. Ang ina naman, bobo naman na nag-drop ng PU. Tanga. Pasok ar. Eh. Ay, mga tangahan yan. Sa gitna boy ha. Ready? 1. Sige, laban par. Sa gitna par. Iskilan nyo yung gitna par. Laban na. Sa gitna par. Marami sa gitna par. Ready? 1. Paubos par. Gago. Gumalaw kayo pre. Gago galaw. Gumalaw kayo pre. Gago. Gumalaw kayo par. Wait lang. Laban nyo. 8, 7, 6, 5, MH ka, Bert, ha? 4, 3, 2, 1. Ready? 1. Okay, paubos lang yan. Oh. Compress na par. Ato na si Binancio. Puta ka nga sa hagdan. Wala na, ito na ito. Itong bar gagol pre. May party ba to? Ewan ko dyan. Pasok ar. Wala din dito sa Discord dyan, pre. Tito na Eyad yan. MH ka na, Balde. Bitaw MH lahat par. Tara, Arta. Ano tayo? Arto. May par pa-invite daw si Tanas boy. Arto boy. Uy, tingin kayo kay JX ha, kasi hirap tayo par. Scout yan ha. Scout yung FS na yan ha. Tingin kayo pag wala na kay MH ito. Elto na par. Ito na lang kayo pag wala kay MH. Elban sila, Bert, ha? Ikaw, Che. 2, Pilot gaming may MH ka pa. push par. Left side par. Okay, sagad par. Ready? 1. Gago, wala sumabay sa akin. Sayang par. Sagad nyo na par. Basag na yan ha. Basag na yan. Sige, laban nyo par. Yung NS par. Yung mga tumatagos pakipansin par. Yung pumapatay sa mga EPS natin pre. Pakipansin lagi. Par wala tayong MH, Sige, tingin kayo kay JX par. Compress lang L1 boy. Tingin kayo kay JX. Okay. Uy, narinig, boy! Nagpaparinig kayo na kulang kayo sa FS, pre. Compress na. Okay lang, kaya naman. Hindi, kaya par, kaya. Okay, compress lang par. Obis Bitaw image. na obis naman, pre. Buwan, tara, baba. Ito par, mid par, Eduan. Sagad nyo, gago, ubusin nyo to par, ubusin nyo. Busin nyo to par. Laban nyo. Back, wala nga angat sa R1 ha. Pa-laser tayo par. Laser. Yeah, laser nyo par. Angat kayo sa lower flat ang angat par. Sige, Arto na pre, hindi sumalubog pre, Arto na. Na tayo, MH. Ito dito. Okay, compress na, ayun na, MH par, ready? 1. Gago na cancel, pre. Laban nyo par. Push nyo, gago. Sige, boy, basag ka, boy. Sige, laban nyo par. Basag pa, Basag pa yan par. 7 seconds pa dyan. Laban nyo par ha. Pero pwede Hindi, ako malam. pero kaltokan nyo. Ideya, pre, ha? Yeah. May MH dito par. MH ka na dyan kay Borchi. Okay, laban nyo par, ready? 1. Wala na, boy. Basag na doon. Sige, dito naman, R1 par, marami R1 par ha. Cancel par. Ready? 1. Sige. MH ako, ha? Ay, gago. Ay, gagi, Okay, MH laban ka, nyo pre. Basag pa to.
to, basag to, basag to. Basag to, pre, basag to, basag to, pre, basag to, basag to, par. Ready, one? Sagad nyo, sagad nyo, sagad nyo, sagad nyo, par. Sagad nyo laban, par. Sagad nyo, sagad nyo, sagad nyo. Paubos lang, paubos lang, paubos lang, paubos lang, paubos lang, par. Paubos lang, par. Paubos lang, paubos lang. Okay, compress na, par. 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 Sige, Hindi, compress, gulo. compress, compress. Wala to. Eh, may Compress, tsaka pre, para. compress, par. Sige, bitaw yung image, par. Bitaw yung image, par. Bitaw yung image lahat, par. Parto tayo, para. 3, 2, 1. Arto na, arto na, arto na, arto na, arto na. Bago nabitin ako, di ko apod. Boy, pwede nasa mid ah. Sige, boy. Tsaka balala. Ito, par. Macro ko, par. Ready? Sige, ready, one. Tapos ba, boy? Back na, par. Dito na, angat na. Angat na, para Balde, abot yung image image na, natin, balde, ha. Abot image natin, para abot image natin, ha. 3, 2, 1. Tara, push, par. Balde, image Push, ko par, dyan, push, par, push, par, push, par, push, par, push, par, push, par, push, par. Ready, one. Ginauna ako yan, pre. Kako nag-miss ako doon. Gago, nag-miss din ako, pre. Nasa likod na ulit ako, ah. Laban nyo. Okay, cancel na to lahat, tayo pre. nag-miss doon? Gago, kay Pro X ako nakatutok. Wala sa likod nyo ah. Malala daw likod, para. Par, push na kayo, pati yung mga Gago, MS, push pre. na. Kanina pa ako dito. Clear Bor, na si ako. Dabor buhay pa. Tibur daw, SP sa par. tanga. Patay na, nag-SP na. Eh, putang naman, di ko na-BA, gago. Okay, compress agad, boy. Give it out, give it out. Tayin nyo, par. Yan. Dikit, Bert, Dikit ka lang. sino may gamit ng Bert? Dikit ka konti, pre. Compress, par. Compress. Eh, may tsaka Bert ah. Sige, boy. Ay, Gago, may putang nag- ina, talagang piyo yan, tanga. Sininong yan. TPU, boy. Sorry, sorry. 3, 2, 1, image lahat, boy. Sa baba tayo, baba. Pamit tayo, pamit. Wala akong vision, pre. Pamit tayo, par. Sige, pero ako mag-hold ng R1, boy. Eh, nasa Aron pa sila, sige. Sige, par. Andiyan ka na pala, Gwen. Baba tayo. Palaser tayo, boy. Ano ba yan? Palaser tayo, boy. Palaser. Laser lang, laser. Dito lang, par. Laser lang, par. Dito, par. Compress na, par. 3, 2, 1. Dito yung image, par. Tara, push, par. Check nyo nga nandyan. Dito nga tayo, par. Angat na. Arto. Red 1. Oh, shit. Okay, dito lang. 3, Sabi ko na yung OT, boy ah. 1. Tara, push, par. Sige, par. Ready? 1. Sagad nyo na, par. Gago Sige na na. ka. Laban nyo, pre. Laban nyo, par. Ready, 1. Cancel lang, pre. Paubos na lang, pre. Paubos na, pare. Paubos na, pre. Hindi lang po, pinang-ina mo. Ay, pre. Mga bobo pala kayo. Tingin ako, JB. Pag ako naka-city, mga tanga pala kayo. Yun. Nabihin na yan. Okay, compress agad, par. Ayun, sabay. Balala sa Arto, boy, ha. Valderrama, ako muna. Compress na, par. Pasok agad, par. Sige, nabihin na yan. Eh. Eh, putang, ina mo. Image lahat, boy. 3, 2, 1. Pamit tayo. Pamit. Ito, par, oh. Ready, 1. Pitas pa ako, gago. Pamit. Dito ba ako? Pamit, paubos mid, red 1. Gago, auto portal. Miss pa, boy. Sa kayo, Bert? Compress na. Nasa mid kami, boy. Yun, sakto. Thank you. Mid entrance. 3. Eh, may tsaka Balde. Pa-hold down lang tayo, image par. Pa-hold down tayo, image par. 3, 2, 1, image na lahat, boy. Image na lahat, yung may mga image, boy. Image na par, 3, 2, 1, pa-laser agad par. Laser na. Huwag nyo na Ano silipin yung nag-hold pre. down, Laser na. Tara, angat agad. Pwesto agad yung party ko sa harap, para. Pre. Dalawa tayo, par. Left and right, dalawa, par. Dalawa kayo, par. Sa, Ano, may ano. tsaka. Left side ka, ano? Yan, left side kayo, par. Dito, isa sa akin, par. 3, 2, gitna ka na lang, Sean. 3, 2, 1. Yes. Tara, push, par. Ready, 1. Nice one, par. Po, kinang-ina, basag niya, par. Laban nyo, par. Tornado agad, pre. Pagka mga, par. Laban nyo, push nyo na. Basag na yung harapan, pre. Ayaw nyo, ba't wala pa rin nagpo-push? Boy! May L1 na, boy. Push nyo na yung L1, boy. Ba't ang dami nyo pa sa likod? Para i-push nyo na yung L1 para Sabi sila pumunta na Tidor, rin pre. yan Nakakalit dyan. sa Tidor. Pre, Warden. 8, 7, 6, Balde, may tsaka. Five. Dikit par. 4. Pwede na yan, para. Party ko, pre. Dikit sa akin, para. Ready, 1.
Nice one. Sige, tornado agad, pre. Tornado agad, pre. Patay. Laban Okay nyo, na. laban nyo. Yung X par, yung swordsman na X, pre. Sa may right side par. Pati yung B pure, yung pro X par. Okay, laban nyo lang. Okay, ubus lang. Ako siya. Ubus lang, pre. Okay, compress lahat, pre. Macro ko, pre. Balde, image ka, balde. Compress lahat. 3, 2, 1. Image lahat, boy. 3, 2, 1. Tara, baba, boy. Ano yan, Pedeya? Tomid par. Ano to? Ready, 1. Abot par. Tangina mo. Gago ka. Sige, nabigay ko na yan. Okay, diretso na par 2 par. Diretso par 2 par. Nabigay na yan si Swirl ah. Hoy, par 2, anong sino yung nabulod dyan? Isa na lang yan, ah. Angatin nyo par. Ready, 1. Bitaw nga, Chi. Saan ka, Chi? Back. Arto na, pre. Pupush to MP par. Harap agad. L1, R1, harap R1. Nabigay ko na yan, ha? Bitaw image par. Ganun ulit par, yung party ko par. Ganun ulit yan na. Ready, 1. Sige, salpok na. Tangin na kasi nakuha. Ay, nakik. Laban nyo. Liban lang ako doon ang pota. Laban nyo, mga paubos lang. R1. Ay, sorry, JX. Sorry. R1. Siguro, anak, ano ha? Likod dyan sa. 8, 7. Party ko ha, 6, Alderama, image ka. 4, 3, 2, ready, 1. Basag na yan, pre. Nice Kaya, one. Ako nakala nyo kayo lang marunong magbilang. Bobo. Nakatapak na sila sa Elbert ah. Okay, compress na par. Fresh yan. Ay, pideya ah. Ready, 1. Ako, namatay ako doon. Namatay ako sa mobs. Tangina mo, wala akong rosa, Sige, nagpas bobo. boy. Ito par. Tornado. Oh, balik na R1 boy. Tangina mo, wala akong rosa, bobo, puta. R1 lahat boy. 3, 2, 1. Bitaw image lahat boy. Arto tayo. Tara, push Arto par. Tangina niya, lagi na naman. Chop clock 30 seconds. Sige, kaltokan nyo yan par. Ayun pa, oh, yung mga image nilo pa. Lower plat tayo ha. Lower plat ha. Back. Dito, Likod nyo, sila disclaimer, likod nyo. Ready, 1. Wala. Tara, dito, macro. Angat kayo. Sige, angat. Walang bababa, boy. Compress tayo dito, pre. Balde, image mo, image mo. Papakull down tayo image dito, par. Yung isa lang FS yung iba, par. Okay, bitaw image lahat, boy. Bitaw na image lahat, boy. 3, 2, 1. Tara, push par. Macro. Ayun na, para. Ready, ha. Push par. Ready? 1. Wag na pala Chi. Dito. Sagad par. Laban lang par. Cancel par. Ready? 1. Sige, laban nyo pre. Paubos na lang par. Yung moon pa. Yan, laban nyo lahat par. Paubos lahat par. Rekta nyo na R1 pre. Rekta nyo R1 Hindi mo nakita siya, hindi mo R1 boy. Rekta nyo R1. Likod nyo si Swirl, ah. Sige boy, ako bahala kay Swirl boy. Rekta nyo R1 boy. Buwan to. Ano, Maki, kunin nyo na nga ito si Valderrama. L1 pala, bobo. Valderrama, lipat ka kala Zephyr. Sige. Saan? Dito sa dulo, par. Dito sa dulong dulo. Ito Ito, par, sa may macro ko par, kunin nyo. Ito, macro, tingin agad macro, hanap macro pre, kunin nyo na. Ay, di Pedeya ba? Ay, Demo ah, pumasok ah. Saan? Sige, ako Ito, mag-cover. boss. Bakit? May Kagi gate, sa macro may pre. gate. Hitable na pre ah. Napalaki Ready, nyo. pre. Ay, dito sa may gate! Ay, Ito, ito. Dito may Ito, prop pre. ba to? Yung medic EPS, Dikit nga, Chi. Dikit. Putang ina. JX, ikaw nga magsali. Ito, pre, oh. Naka-ano ako, JX eh. Naka-off, display na ano. Okay na? Sa JX, oh. Okay na. Ay, Okay, bitaw image boy, bitaw image par. Ako mag-cover. 3, 2, 1, L2 tayo, para L2 tayo, L2. Tang ina nyo, bida-bida kayo dyan ha. Hindi ko ma-BA gago. Ako, Naka-display nabigyan na yan, ko yung sa... CP. Hindi ko tinamahan eh. Ito par, ready 1. Huwag na yan par, huwag na yan.
Get right niyo par. Tang ina mo, gusto din ako. Okay, Arto. Ikot na yung radio ah. Yeah. Wala Okay, natin Arto par. Harap lang yung kaparty ko pre ha. Okay, compress par, bitaw image par. Gago, kulang pa. 3-4. Okay boy. Likod yung BN. No? Sino ba yung Ikot Rio? na yung Aya tsaka... Lagi siyang patay. Emmett tsaka Bert ah. Okay, bitaw image par. 3, 2, 1, tara push par. Push par. Ganun ulit par, kalat par. Ready? 1. Sa likod niyo si Swirl ah. Sige, Good na laban ako, nyo, Batala. laban nyo. Sige, laban nyo par, cancel par, ready 1. Sige, ako Naka-hold sa likod, ako babantay sa ako likod, likod pre. Sige boys, sige Naka-hold boys. ako sa likod pre. Okay, Andito yung balala. Paubos yan. Sa likod par. Likod daw yung Ayoko balala na yan boy. pre, may iyo ko yan. Ay, So gago par, naman. tara, ready 1. Ready? Paresin mo Ready naman 1. Ako, kotse. Bak na. Sorry, nabitin, sorry. Boy, trip pa ako lang na image pa. Compress lang. Pasok na par. Pareso niyang grim oh, par. Resin May mo Marian, naman. ayaw nyo? No, nag-revive na. Nagtampo na. Tampo na. Yan. Ay, gago. Ako nga pala mag-isa epis dito. Sorry. Bitaw mo image ball. Putak mo naman, di ko. Ayan yung UJ, Jels ah. 3, 2, 1, tara baba boy. Pamitayo boy. Ikaw putang ina mong bobo ka eh, ha? Patayin kayo niya para ready 1. Okay, papatayin niya, paubos lang par. 3, 2, 1, tara pa-laser tayo boy. Sabi mo nga. Pa-laser tayo boy, pa-laser. Ako na likod pre. Laser. Hindi sila dyan ah. Sige, diretso. Diretso na kayo. Jels, mabibitin ka dito. Ako, makakatawa. Eh na para, pupush yan para. Bitaw image lahat, boy. Nag-image na ako boy ah. Okay, bitaw na image par. 3, 2, wag nyo kami unahan, boy. 3, 2, 1, tara. Push. Ready 1. Walang dumikit sa akin, gago naman. Par, ganun ulit par. Dalawa, tapos isa. Push nyo na par, push nyo na. Pasag na pre ah. Wala akong resto pre. Cool down. Hindi, laban nyo lang par. No? Par City Baro, tapos pinapatay niya, no? Hindi ko, hindi lang pala ako inabot. Slide sa guild. Pasali kay Aether. Asan ba? Asan? Tas dito na lang sa amin. Teka. Thank Ay, you. pareso yung medic FS par. Thank you. Asan? Dito sa hagdan. Ay, namatay. Asan si Aether? Tagdan daw Aether. Pero Aether? slide sa guild. L1, Aether? boy, ah. Teka. Ito na pa, pumasok malala, yun siya. Dito ako yan sa nurse. Dito. Ready 1. Pasok ka, L1 boy, pasok ka L1. L1 pre. Kasali kita, tas dito ko na rin sa party namin. Ikaw mag-BA. Ayun na. Asan? Si Aether kami na lang sa inyo kuya. Pideya, pangat ah. Ayan, Pinaya boy, ah. Sino? Ready 1. Ayun na. Sino pumatay sa akin? Sino yan? Asan na ba yung Aether? Nasali na ba? Wala pa naman siya dito. Wala sa amin si Aether. Ah, sige. Putang. Kasi Aether kami na lang sali mo kuya Bal. Sige. Laban na yan. Metis na yan. Asan na si Aether? May gid na ba? Compress na par, May gid na? compress na. Meron na. Thank you. Compress Okay, na, tayo, compress na. Okay na par, 3, 2, 1, ito image lahat boy. Tara baba boy. Ito nyo nga to. Tanginan to, gago eh. Nabihin ko na yan ah. Nabihin ko na yung episode. Laser tayo par. Hindi, ako na tayo. R1. Parto sila par, 3, 2, 1, tara R2 boy. Pumasok yung UJ ah. Sige, R2. Sige, Chi, Utang, okay na. wala. Baba. Compress na dito boy. Mid na ka, mid bilog na kami ah. Mid bilog. Asan na iba? Bilog Ayun na, nagbabaan na. Sige boy. Lower flat sila, lower flat ah. Bandang left. Sige par, babalik tayo sa may right side boy, 3, 2, 1, image lahat boy. Si Amihan daw boy, sali mo boy. Ako Tara, boy lang. right side, lower flat. Kami na lang maganapan pre.
Nakita ko na, boy. Huwag ka muna mag-MH, ha? Mag-MH Par. ka pag sinabi ko, ha? Ito par, ready one. Gumapang ka lang muna, gapang ka lang. Pak, wala kaming man par. Pak. Ayan na para, push na par, ayan na push, ready? One. Gago, may one na kami. Putang ina mo. Sige, laban nyo pre, laban nyo pre. Push nyo na par. Push nyo na par, laban nyo na. Namaan ako ng second line. Laban nyo na par. Lagi ba sa gitna, par, ha? Basag. Laban nyo par. Basag yan RBB, boy. oh. Nice one, Kuya Bal. Basag yan boy. Yun na. L1 na par, ready? One. Sabihin ko yung kampi. Sino Paro. kayo gabi? Gumapang na kayo. Para yung cargo. Meron pa sa R1 SD Okay, para. try nyo na yan, Ay, pre. L1 na SD. L1, ready one? Okay, basag yan boy. Ito pa par. Hindi, ano pa, demo, ah. Demo pa dito par. Gago, basag ko. Compress na Amihan, mga compress mag-MH na ka lang L1. pag sinabi ko, ha? Amihan. Ikaw mag-BA sa kanila, ako tawag dito ako magbabaps. MH mo na, Amihan. Pideya mid. Amihan, MH mo. Ang ina mo, sayang, 3. Kuya. MS na lahat par. 3, 2, 1. Tara baba boy. SG sa ano, SG mid, SG mid. Pamit, ready one. Saan ko, Will? Compress na boy. Labas ka pa. 3, 2, 1. Tara baba. Ito paro. Ready? 1. Bukati mo. Simba, what's up? Gago, wala sumipa. Ano mo bitin? Back. Amihan, tumigit ka na sa amin. Tara pa laser. Sige, thank you. Laser bilog par. Laser bilog lang par. Sige, laser bilog lang par. Wala ba? 3, 2, 1, bitaw MH boy. Bitaw MH lahat boy. 3, 2, 1, tara push par. Ito par, mid, ready one? Tangina mo, bonus round. Compress na. Huwag kayo umangat dyan pre. Baka angatin kayo bigla dyan. Compress dito par. 3, Dito. Amihan, na. Ikaw mo, MH mo. Yeah. tara angat boy. Ako? Wala. Okay boy, tara, diretso na to par. Ay, gitna. Left and right par. Ready one? Sige, sagad nyo. Na-cancel yung harapan par. Eh, labas na. Pasok. Gagubos na yan, pre. Pag tornado nyo, makasi tornado, tanga. Pasa mo, Amihan, hindi dito ako ng MH pag sinabi ko. Bitaw. Yan, para Andy tayo. Amihan. Arwan na. Okay pa. Boss. Yan. Kanina di ka bumitaw, eh. May MH ka ba? Meron. Na-revive na na. Bitaw mo. Sige. Ano na ito pag nabihi Bert, kita. wala ka, Bert, ha? Sige lang boy, nainom lang ako ng Cobra boy. RBB, Amihan, ha? King ina. Okay, 3, 2, 1, bitaw yung mish lahat boy. 3, 2, 1, tara baba boy. Baba. Pideya mid, Pideya. Par, malala mo na par, ready one. Bert sa taas, ah. Sige, pamit na, ready one. Kago, maunahan pa kayo ng mga bobo na yan. Ang ina. Laban nyo pre. Compress agad par, mid. Mid entrance. Ayaw ko, wag ka sumano dyan, ayaw ko. Ayan na sila. Sige boy, dito lang. MH lahat boy. Tumawid lang sila, tumawid lang ha. Yeah, MH lahat boy, bababayin natin to par. Makro yung party ko. 3, 2, 1. Tara, push par. Push par, ready? 1. Naunahan na yan pre. Gago, pre. Laban nyo par. Dulo na ako, pre, ha? Sige, laban nyo par, ready 1? Sige, si Papa. Dulo. Ay, gago na cancel pa. Okay na mo. Wala rin ako natutukan. Ako ba yun? Ito pa par, sila moon pa paro. Pinanginan nyo ha. Ubusin nyo par. Ito yung RBJ na to. Bobo ka ba? Ito pa, sila Pro X, pare. Ang gilid Sige, na. ready? Tara, ready 1? Sige par, kago. Tangina mo par, wala sumabay sa 1 ko pre. Sorry. Ako. Laban nyo par, ubusin nyo pre. Gago, inuubos kayo nyo pre. Yung party ko pre, huwag nyo ibitaw yung 1 nyo pre. Sa akin kayo bumitaw pre. L1 ta. Ay, sa kayo pumasok pre. Mid kami pumasok. Sige, mid na. Amihan, may MH ka? Baby ko. Gagamit na daw, party namin, pare.
Mid na. Yung ano, bahala, par, oh. Makakapatay pa yan. Hala. MH niya, kami yan. Dito mo na MH mo. Thank you. Okay, compress na, par. Bitaw MH lahat, par. Bitaw MH lahat, boy. Bitaw na. Ginabigay na yun si Swirl, 3, 2, 1, tara, push, par. Laser par. Ako na mag-out Ito sila Bert, sa Ara. L1 Pidea, boy, ah. Gagi. Dito tayo, R1 tayo, boy. R2 tayo. Pak. Makro, tingin, par. Dito tayo, lower pa tayo, par. Sige, Dane, gapang na muna, Dane. Nakakalala yung set. Makakala. Wait na. Okay, compress lang, boy. Umulan na. Ako muna kami yan, ha. Mag-MH ako, ha. Okay, bitaw MH, boy. 3, 2, 1, tara, push, boy. Ay, gago. Boy, Hindi boy. sabihin ko. 3, 2, left and right tayo para 3, 2, 1, push. Ready, 1. Tang ina mo naman talaga. Sige, laban nyo, par. Dulo na ako. Putang ina na itong archer na to. Cancel sa akin. Kala mo, mongoloid eh. Preso ako, boy. Meron ba? Meron. Clear na. Ito yung BNN. Compress agad yung Bitaw cardi, ako, boy. boss. O yung top Sige, laro ah. naka-off, Reso, tanggalin mo yung Bitaw mo. Bago si Sean, par. Si Sean, kakaroon si Baker. Sige. Ito, Pumasok ng R1 Bert, Pumasok ng R1, 3, 2, 1, push R1, boy. Push R1, boy. Hitabol yan pagdating nyo, pagdating nyo. Ready, 1. Gago. Gago basag yan. Tang ina mo, hindi na basag, par. Hindi na ba? Laban nyo. Basag ka eh. Sa likod Nakat- meron oh. na yung ano. Nakat ako ng Pidea par sa likod. Okay lang. Sige lang, laban nyo lang, par. Sige, Che. Ay, napideya, pakit. Sabihin ko na yan, ha. Thank you. Ay, gago. Ito ako nagbibit. Nakat ng May pideya pa sa R2, ha? Tubusin nyo na yan, pre. Hindi na kailangan yung command yan, eh. Putang ina, mga tanga naman yan. Boss, huwag yung ganong boss. Hayop na Pidea to. Boss, ito. Pinataw sa likod. Okay, compress, par. Compress. Damage lahat, boy. Tayo, boy, ha. Parto tayo, boy, ha. 3, 2, 1, tapos. Oh, yung mga sordi naman, paunahin nyo kami. Boss, huwag kayo mauna yung mga sortie, boss. Boy, Dito nasa kayo mid lagi, na, boy, ha. pre. Mid entrance. Palaser tayo, boy. Bitaw, nice one. Light speed na, boy. Ito na, Tara, SG makasalubong, ha? Malilikuran yung SD, pre, ha. Speed, par. Back. Dito lang. Uy, nagbago sila ng technique, par. Left and right tayo, boy, ha. Dalawa kami dito ni Faker sa left side. Doon kayo sa right, Sean. Ano yan? MH mo kami sa gitna. Bilis. Dito. Compress na dito, tra. Move kayo. Ano na MH mo? Move kayo. Wait lang, pawala lang tayo ng ano, pre. Biting Wala ka lang tayo slow, pre. Pabitaw ako kay MH, par. Dito sa macro ko, par. Gago, ba't tumatay si Binancio? Gago, Ay, siya gago, gago. libot, pre. Wait lang, Warden, ha. Ako, sorry, nasa gilid ako, pre. Sorry, hindi ko nakita. Pareso ako, pre. Reso nyo. MH ako, boy, ha. Dito lang, boy. Dikit, boy. Sige, boy. Dikit. Tangina nyo, dyan lang sila, pre. Dyan lang sila. Dyan lang kayo sa, sa mid. Sabihin nyo, par. Dyan lang kayo sa mid. Sabihin nyo. Tangina yan. Sana, Gilles. Gusto natin. Ayun, no. Tara, bitaw image na, boy. Bitaw na image, boy. Ikaw na mag-command kayo. Off mic ako. Video ka lang. Gag. Answer ko sa Gilles eh. Tara, image lahat, par. Ano yan, MH ka? 3. Tara, 3, 2, left and right tayo, para 3. Bitaw. Puta, di binitaw. Ano na? Layo mo yata nagbitaw, boy. Nay. 3, 2, 1. Tara, push na. Ready? 1. Basag na, par. Putang ina mo. Laban. Laban, angatin nyo na. Angatin nyo na, par. Angatin nyo na. Ano na itong mga to? Bobo talaga lumar, eh. Ay, gago.
Putang ina ng commander nyo, tanga! Stalker ka, boss, ah. Ano yan? Mid entrance lang hanggang matapos? Bobo ang puta. Di daw makahabol yung batala, oh. Ay, Okay, sorry, bitaw, sorry, MH sorry, lahat, sorry, par. sorry. Mid na entrance, mid entrance, pasok lahat. MH. Tara, baba na par. Arwan, sagodin na natin to para may trash talk sila par, ready one? Para may pa-trash talk sila boy, sagadin nyo na pre. Nakakaawa naman sila kung wala silang laban par. Akyatin nyo. Akin likod, ah. Hawak ko likod. Akyatin nyo pre, akyatin nyo. Para makabawi sila ng trash talk, gago, baka mag-quit yan, sumama loob. Eh kaso basag pa din sila. Jeep cutie ah. Ano siya Wala na. pagpunat ha? Punat mo boss. Wala alam. Gago, nag-rebound. Cheater kaya, tapos. Cheater. Wala. Boss, Rest in peace, pure nito, skill oh. to boss. Zero skill ba yun, boss? Ano yan, Emit, Ah, kami yan. Pideya, galing kay Artua, galing Artua. Arto. Wala pang push par. Bugin ang ina nyo. Nagpapuntos pa kayong tao eh. 3, 2, 1, tara push, Arto. Yabot pa yan. Hindi Wala na kumanto ha, ready meow. Bobo. Cancel Pasok pa lahat. Ay, gago. O tara, paano na tayo par? Pa-arwa na tayo par. Lahat ng namatay pre, mag-revive kayo par. Arwa na. Huwag pa na ako rin. Preso nyo yung iba par. Gago, Ito par, demo par. Ready one. Yung shaman Bonus wala kang time. reso. Ito par, bonus. Gago, lahat niya pala, Bert. Arwan kami Gago boy. kayo. Hindi, galing kami Arto boy. Pag nagdikit siya, pwede na. Okay, compress na Ano boy, yan, compress na boy. problema ka? Okay, nagbitaw na boy, Ay, MH na lahat. Emit lang. Wala pa ang command. MH na lahat boy. Sige, Emit ako, boy. 3, 2, 1, tara push baba boy. Asan sila? Mid. L1 boy, Paubos na L1 mid, na, par. L1. Okay, paubos mo ng mid pa, ready one. Putang ina nito, ito yung cancer eh. Bobo ka nga. Preso nyo nga yan boy. Patay siya. Bigay nyo nga yan boy. Gago, may nasa gitna niya, pre. Hindi, nasa gitna gago yung mga 2 points. Tangina, 3 points na yata ito mga to eh. Macro na, Gago, mid na. nandito ako. Okay, macro, mid. Pasok ka mid, wet. Ready pa ako. Angat muna kayo, pre. Angat muna kayo, pre. May Emit mo kami yan, ha? Punta dito, Emit mo. Punta dito. Gago to. Ano to? Ano yan? Tutok, pre. Tagayin nyo yan. Tagayin nyo. Okay, bitaw MH boy. Ano yan, Emit mo? Di ka nakikinig sa 3, akin. 2, 1, tara. Baba boy. Okay. Para na. Ay, pail na. Ay, gago, wag. Gago, nagmakasi ako. Bobo ko Yung naman. BN na, baka mang pa yung BN pre ah. Ano mo nga yan? EBA mo Tara, nga dito, po. macro. Nakabayin na yan, Macro. nakabayin na Uy! Ba't nasa laser kayo, par? Dito, angatin natin sila para may laban sila. Ay, wag na nga, par. Tara, laser na. Hold on, ayoko, boy. Laser na daw, uy! Buti parang nasa CR yun ah. Ito, par. Ready? 1. Sino na DC? Si, ano, Na DC ako, Bert. Gago na DC rin ako. Sige lang, wala tayong image. Diyan, dito si Amihan, boy. May MH ka, Amihan? Wait lang Meron. marami pang gumagapang. Na, UG ah. Back na. MH lahat, par. 3, 2, 1, tara, push na. Push na, boy. Ah, nasa baba. Nasa baba. Tang ina na itong mga bobo na to. Dito. Bumaba ang puta. Tang ina ng commander ang puta. Cancer ang ano ng puta. Ayos sa malubong par. Par dito tayo sa right side ha, yung party ko para. Yung iba sa right, sa left side. Gago. Gago may kumombo Boss. pre. Backseat pa ka, backseat. Okay, bitaw nga MH dito, Amihan. Sige. Bitaw MH par. 3, 2, 1, pababa tayo ha. 3, 2, 1, tara baba par. Right side par ha. Bert, okay, Bert. Tangina mo, Sige. nag-miss. Gago! Ano yun? Di kayo nakabitaw, boy? Laban nyo! Nakabitaw. Laban nyo, pre! Bert, saan kayo? Sa ano kami, pre? Sa L1. Pasok L1, par. Pasok L1. Makapal sila sa L1 Bert ah. Sige, par. Laban nyo, par. Pasok na L1, par. Sige, Ider, tara, baligbugin natin yan. Tara, Ider, takot ka. Ready, Serpent, Ito, ha? par. Ready? 1. Ready? Serpent.
Laban niyo, pre, laban niyo, pre, laban niyo, pre, laban niyo, pre, laban niyo, pre. Uy, gumalaw kayo, pre, gago, pinuubos kayo nila, ano, Pro Exo. Nag-sync kami ni Fish. Ay, gago ka. Tang inang bito. L1, L1, Tinutukan L1, ako. L1. At ako sa nurse. Bobo. Yongski. Yongski, parte mo sa, ay, ako Robert, na, ako na, ako na. Robert. Teka, gago. Tara, pasok kayo, Nabinti pasok si kayo, Jay, pasok kayo, pasok kayo. 7, Wait lang, Chi, wait lang. Mag-MH ako diretso, Chi, ah. 5, Ano siya ka? 4, 3, 2, 1, ready, 1? Sorry, tanga na. Hindi pala SPM nandun sa Diko. BP pala, putang. Ano, pumasok sa pinag-SP. Tanga. Compress na lahat, par. Ano yan, ikaw mag-MH ha? Sa SG Campus ako napuntang puta Ay, gago. shit. Baby tayo, Mish, lahat, boy. Ano yan, MH? Pa-L2 tayo, boy, ha? Pa-L2 tayo, boy, ha? Push L2, boy. Yung HDO Bambi, wala pa lang guild. Baba, boy. Parto na to, boy. Pumasok sa likod, Pidea. Sige, boy, parto na to, boy. Sige, diretso na kayo. Yung mga naiiwan, diretso na kayo. Gago ba? Ito lang, Wait, habang sa Robert ha? Limang party Sige, boy. iwan. Arto lang, Arto lang, Arto lang. Sige, Lagi, hindi. bililig na kayo. Bilisan nyo yung Akre. Patay si Akre. One, sorry. Sino pumatay dyan? Pidea boy, mga Boss, mobs. tanggol nyo yun, boss. Di pwedeng di makabawi, boss. Hindi tayo ng... Hindi, Gago press yung na, mga boy. ito ng ano. Pare, Ang MH cool. ka Sa pa. likod. Dami na cut boy. Awan party Sige, lang boy, MH, naka boy. party lang. Sige, Nasa bitaw, Pare, baba MH. sila, Bert, ha? Nasa baba sila, Bert, ha? Demo yung nasa taas. Baba. Ito Kaya nasa mga baba party sila. dyan. Malilikorean nyo yan dyan, Bert, ha? Inaantay nila yung demo. Tara, palaser. Macro ko par. 3, 2, 1. Tara, push. Ready, 1? Left pa, left. Sagad nyo, pre. Sagad nyo, par. Kago, nag-lock yung kamay ko, pre. Puki ng ina mo. Mag-revive Warden. Ito, par. Dito tayo, par. Targetin mo to, pre. Targetin mo yung party na to, pre. Cancel, par. Sige, par. Ready, 1? Ito pa, balik. RCR. Baba ka lang. Yung Boy, commander. mid pa. Sige, mid lang. Ito, par. Ready, 1? Namo, Swirl. Puking ina mo Yung sa gusto, akin. pre. Puki ng ina mo. Ah, ay na mo, Swirl. Yung procs. Uy, gago, may buhay pa, pre. Sakit. Okay, pasok Entrance, mid. Ayun na, namatay ako. Gaya ako, Chi, meron ako. Gagi. Okay, laban nyo, pre. Okay, ready? 1. Ready, resume nyo naman si Medic Epis, so. Muna kayo mag-drop ng Warden ng PU sa baba na nakaiwa. Papasa Piloy. Ano, Bert? Sasali kay Pakshit. Yan, boy. Nasa yun, boy. Compress na, boy. 3, 2, 1. Bitay mish lahat, boy. Ano siya ka? Wala pa akong vision, ah. 3, 2, 1. Tara. Saro nga. Ito nga, mid nga muna, par. Paltukan nyo nga itong bobo na to. Ginabi na yan. Faker. Tara, R1. Ready, 1. Mo, JB. Gusto. Ote na. Tara, 39, makro ko par. 3, 2, 1. Tara, push. Kalat-kalat tayo, ah. Sige. Parto na. Arto tayo. Arto daw. Walk lahat, par. Walk lahat. 3, 2, 1. Tara, push. Ay, gago. Natutukan. Ano yan, par? Ano yan, ikaw mag-MH dito, ah. Ikaw Okay, bitaw mag-MH, image ah. dito, boy. Sige sa macro ano yan. Wait lang, bitaw mo na. Sige. Sige, Chi, bitawan na dyan, Chi. Wala. ah. Hindi na, boss. Goging, nagbitaw sa sarili niya. Wala Maybe na. May boy. nag-OT Daw, pwede mag-MH, Boy. boy. Lagi, may ipitan tayo, pre. 3, 2, 1. Tara, push na. Gago lang MH. Push na, par. Ready, 1. Lagi, MH siya, sarili lang niya, eh. Sabi nyo, May- par. may- Basag yung harapan. Lagi ka kasi mag-MH kami yan pagka hindi ko sinabi. Sorry. Ulit mo rin, eh. Sinabihan na kita, eh. Gago, basag na to, pre. Go, JX. Ready, 1. Yun. Ina mo. Di mo masok Sabi yung ko, review ko. ang bibitaw, eh. Gapangan mo na lang, gagi. Kesa may ipitan tayo. Sige, abot to, Chi. Pasok lahat. Wala kami Warden, MH, city pre. muna ha. City muna. 6, CD rin ako, Chi. 5, 4. Ikaw mag-MH siya pag wala kang sinabi, ah.
Sige. Ito par, yung gitna pre, labanan nyo yung gitna. Gitna. Okay, bitaw lang, Chi, bitaw lang. Lip gloss, Ubusin lip nyo yung gloss. gitna par, ubusin nyo yung gitna, ubusin nyo yung gitna, ubusin nyo yung gitna. Okay, compress na. Bitaw na image par, bitaw na image par. Ano yan, damage ka na. Tara, push na par. RP. Paiwan ka nga, Chi, paiwan ka. Ako na sa likod, Bert, ha? Ako na mag-hold. Sige, boy. Gago, makakatyan pre, madaming brawler yan. Okay, patayin Sige nyo lang, na to pre. Yung may itin ha. Tara na. RGS lang, RGS lahat, boy. RGS lang. Bert, Lapit okay na, ako. lapit na dito, par. 3, 2, Gago. par, lapit na! 3, 2, Bert, pasok na 1, ako. para push par, ready one. Gago, basag na to, par. Wala na kayo magagawa dito, bobo ka, puki ng Meron sa likod mo, Jils. Kailangan mo, par. Ano mo? Bobo. Tanga, laban nyo, par, sagad nyo na, pre. Yung common, pre. Wait, Warden na, wait, Warden. Engage! Ipis na lang natira ako. Sige, Engage! laban nyo na. Sige, i-ESP nyo na, par. Para isang buo tayo. Wala na yan, pre. Labas nyo na, revive agad, par. Gogo, nakapatay pa ako dun. Pasok, lahat, pre. Pasok, eh. Ako, parang Demo to, demo. SP nyo na lang yan, yung mga hindi naman nagpapa-MMM. 4. UG, ah. Ano yan, MX, ha? Tigil Yeah, na. MS lahat, par. Para kompleto tayo, par. Ay, gago, dilute pa, tanga talaga. Tangina. Yeah, bitaw MS na, boy. 3, 2, 1, tara, push. Kawawa sa patay gutom sa box, ha? Shaman CD ako, walang damage. Nabot ka, Chi. Bert, pag niyo ka, Bert, ha? Okay, RGS, boy. Ano yan, BA mo sila. Nakret, takbo agad na. Makro ko, dikit na agad, par. 3, 2, 1, tara, push, ready one. Laban nyo, huy! Laban nyo, pumasok na kayo, pre! Gago, nag-isa-isa pa nga. Nagtitira back pa. Kawawa sa inyo, boss. Jason talaga malala. Ako, delikado. Boss, kawawa sa inyo, boss. Okay, aragad. 6, 5, 4, 3. Okay, Arna, pakumpleto ka sa Arpre. Yung boyawa, nasa gitna, ha? CD din ako, CD rin ako, Chi. Kaya pa rin, ha? Inikot-ikutan lang kayo, par. Ayun, no? Patayin nyo na. Nag-SP the boy. Okay. Ako, Ano yan? MS lahat. Ano Gago, yan, wala ba dito kayong mga SP, boy? Ano nga, boy? Ang tagal niya may yan, pre. Delay ng delay. Nibigay ako, boss. Gagi, pwede mo naman ibitaw mo ni MH, pag sinabi ko, boy, eh. Zero. Gago. Hindi pwede yan. Doon paraan yan. Walang ya. RGS, par. Dikit na sa gate, par. Ito, par. Kaltukan nyo lang. Dikit gate. Lang ako city. Right side tayo, boy, ha? Yung party ko, boy, ha? Yeah. 3, Gitch. Ayoko na pala. 2, 1, ready? 1. Sige, laban, par. Pasok na, par. Pasok nyo na, pre. Gagoy. Pumatay kayo, pre. Pasok nyo. Sagad nyo. Basagin nyo na. Sige, paubos lang. Basag na, par. Pero Laban parang nyo. party pa. Sige, par. Laban nyo. Paubos lang. Ubos nyo na. Wag na. Gago. Ay, gago. Nareso ko ito, boy. SP mo na lang. Wala namang MM na rin, eh. Gago. Okay, SP nyo na, par. Aragad. Marami na ubos dun, ah. Di, Arna. Ako, Chi, ako. Compress agad, pre. Gago, patang bagal natin. 3, 2, 1. MH na lahat, boy. MH mami yan. Meron ka? MH na lahat, boy. 3, 2, 1, tara, push na, boy. Nice. Konti Pabigay na lang, boy, ah. Yan. Ready? Ito, par. Ready, 1. Gago, mamamatay pa ako, ah. Gago, namatay ako, par. Reso nyo agad, par. Tara, Arna. Ano na? Naging RGS na, panapal par. tayo dun, ah. Yeah, RGS, boy. Gago, bilis naman nila mag-recover. 3. Dikit nga dito, par. 3. Uy, dikit na dito, sa gate! 3, 2, 1. Tara, push, par. Ready, 1.
Laban nyo par, 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 laban nyo par. Laban na, laban na, laban na, laban na, laban. Oh, sa labas pa kayo lumaro. Putang ina mo. Sa inyo. Tatlo kayo ng Valhalla. Aragad. Ano ba yung balhala ng nag-ano? Kinaka tayo? Pareho sa ata niya, no? Patayin Unahin na na natin. siguro yung mga SG muna. Nakapiyo naman yung mga yun, boy. Sige, bar. Okay, emish lahat par, emish lahat par, emish lahat. Dami talagang looter ng box pa. MH muna ako, ay sige, ikaw na. Tara, move na. Sige, gagi sila JP nasa likod nyo ha, bakating kayo ha. Nakabantay ako, boy. Sige, bar. Makro ko boy. Tara yung party ko par, lower par dito daan par. Kaya naman Bert, sila. patayin mo yung Balala, Bert. Ito par, Makulit. dito makro ko. Ito, babayin natin ito par, ready one? Bak na. Paubos niyan pre. Sige, sagad Boy, niyo. banda ka na Dito na. 3, dito na, makro ko na par. 3, 2, 1, tara push par, ready one? Laban niyo pre. Sige, sagad, lumabang kayo pre. Ikaw ba tumayo ka sa gitna? Laban niyo pre. Pasok niyo. Pasok niyo pre. Wala na yan, oh, par. Gago, pabasag na yan pre. Sige, laban niyo par. Oh, sige, SP niyo na agad. Arna. Arna par. Pasok agad par. Nice, G boss. Yeah, RG. Arna, pasok Ar. MH mo na, MH mo na. Bitawin na MH par. Tara, push na. Ako na magbabantay ng likod, pre. Tumakbo na kayo, pre. Uy, takbo na. Dami mo lang MH, yung party nila, pe. Ano na? Di takbo na, boy. Ako magbabantay ng, pre, lower flat. Tara boy, ito par. Huwag niyo makasingan, Hindi ako gago. nabala, pre. Kaltok lang. Kalto Kakating nyo lang kayo. par 3. Nino. Hindi, wala na, boy. Macro Sige, na. malayo, boy. Tiget. 3, 2, 1. Tara, push ready 1. Tang ina ko, una na naman ako. Ang hirap. Be, sagad nyo, gago. Sagad nyo. Sagad nyo. Nakapasok na yung iba, pre. Makasi, laban par. Laban na. Sige, laban nyo par. Okay, aragad. Pasok R. 8, 7, 6, 5, Mapig bitaw ka, JX. Yan. 4, 3. Par, sumabay kayo par. Arna par. Sumabay kayo sa way pre. Ano ka, may city ka, mag-drop ka sarili. Tumida, pre. MH namin yan. MH na. Lysa Ah, yan dito sa araw to. MH ka, boy, ha. Yung miss lahat boy. Miss na boy, tara push. Yo, Gagong, hindi naman CDMX natin ko niyo push ah. dito Hindi pre. naman pala Wala pa nag-review naman mo. SP pre. Go. Boy, Ayun sila. na, kakating kayo ah. Kakating kayo. Sagad. Sige lang, par. Dito lang, diretso. Reso, pre, reso, tulong reso. Gagi, pedeya, boy, kakat, ha. Dito, macro ko par. Ready? 1. Patulong reso, Wait lang par. Ito par, Gagi, dito par. dami din na reso dito, boy. Dito, macro ko par. Sige, ready? Wag na. Tara, dito na, macro ko na par. Tara, macro ko par. 3, 2, 1, tara, sagad par. Ready? 1. Yeah, laban nyo pre. Sagad par. Makasi agad pre. Ay, nako. L1 tayo. ESP nyo na pre. Isang wave na tayo pre. L1 pre. Yung iba, di naman nag-wave, boy.